It was during a media conference held last week that General Hossein Abadi touched on a very important issue. He sounded the alarm over industrially produced narcotics, processed in labs utilizing modern science. Crystal meth, also known as glass or ice, is one of those industrially produced drugs. ما یه موقعی شیشه از هلند و بلژیک و لهستان وارد کشور ما میشد به همراه بار مسافر، به همراه جاسازی هایی که افراد تو بدنشون میکردن وارد کشور ما میشد. امروز با استفاده از اینترنت و اطلاعاتی که تو اینترنت هست، با استفاده از مواد پیشساز و قرص هایی که تو داخل کشور هم وجود دارد، تو آشپزخونه های خانگی اقدام به تولید 200 گرم در 2 روز، 1 روز 2 روز 200 گرم میتونن شیشه تولید بکنن. امروز در داخل کشور هم شیشه در آشپزخانه های خانگی تولید می شود. To discuss the issue further, we spoke to Masoud Zahedian, the Director General of the Executive Affairs Department at Iran's Drug Control Headquarters. اگر لابراتواری یا کارگاهی هم در داخل کشور ما فعالیت داشته باشه، مواد اولیه اینا داره از طریق کارخانجاتی تولید میشه که از به اصطلاح کشورهای غربی یا آسیای جنوب شرقی منتقل شده و مورد استفاده این مجموعه ها قرار گرفته. Drugs have a specific route from Afghanistan and Pakistan through Iran and out the other side. After being smuggled into the country, shipments are taken to the southeast city of Zahedan and from there to Kerman, which is more to the center of the country. The cargo is then brought to the capital, Tehran, before embarking on the last stage of its trip through Iran, its destination, the northwestern city of Urumiyeh, from where it leaves Iran heading for Europe and elsewhere. Its passing takes its toll on the people, contaminating the society as it goes. Iran today traveled to Urumiyeh to survey the situation in the city where Afghanistan's drugs take off for their main market. There we met with Brigadier General Hassan Karami, the Chief of Police in Western Azerbaijan. He told us that because his municipality was the closest to Turkey, it was a favored route for smugglers. کل قاچاقی که انجام می‌گرفته 64% از اینجا عبور می‌کرد. هم بخشی از اقدامات فیزیکی در شرق کشور و هم مبارزات داخل که در طول این 3 سال و البته از 84 به بعد در سیستم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به وجود اومده، هم مبارزه در داخل جدی‌تر شده، هم درمان جدی‌تر شده و در بحث پیشگیری کارهای اساسی انجام گرفته. از همه مهمتر انسداد مرز و اقدامات فیزیکی در مرزهای آذربایجان غربی هم در طول این 3-4 سال اخیر بسیار چشمگیرتر بوده و تونسته خروج مواد مخدر رو در واقع از این استان با مشکلات جدی‌تر مواجه بکنه. الان 31% ما بر اساس آمار ارقامی که داریم و اطلاعاتی که از خودمون و از سایر مجموعه‌ها میگیریم، 31% مواد مخدری که قاچاق میشه این مسیر انتخاب میکنن. But who is the elusive drug trafficker, the man aiding the global drug trade to Iran's detriment? Gholam Shokuhi is one of these men who says he was forced into the game. حالا من اغفال شدم. گفتم که از نظر مالی هیچ کمبودی نداشت. منم حدود 30 کیلوگرم هروئین فشرده. توی محورهای تریلی که قبلا جاسازی شده بود این بار رو زدم. غافل از این بودم که دستگیر میشم و گرفتم. 15 years, Gholam was a trader of goods such as carpets, pistachios and wool. Because of his command over the terrain and routes that had to be passed through to get goods to the border, he was coerced into taking on a new shipment, narcotics. Gholam already had a very good income of $4,000 a month, a prestigious many times that amount. کلاً همه مواد از ایران حمل نمیشه برای اروپا. یه مقدارش چرا؟ از ایران الان حساب کنین 80% از کشور همسایه رد میشه میره. 20%ش
اونم 20%ش یه تعداد اینجا دستگیر میشن، تقریبا میشه 5%. این مواد اکثرا از کشور ترکیه و اینا میره. من تا اونجا چی میدونم یعنی 10%ش از ایران ترانزیت میشه. But according to Brigadier General Karami, the problem is not just the narcotics forcing their way through and out of Iran, but those industrially produced drugs trying to force their way in. Iran spends millions of dollars each year fighting drug trafficking, and thousands of young men have lost their lives fighting for this cause, one that has more than national pride and duty spurring it on. وقتی که مقام معظم رهبری تاکید می‌فرمایند که کسانی که در امر مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنن یک جهاد انجام میدن، خب این برای ما بسیار ارزشمند هست و تکلیف ما را بسیار زیادتر میکنه که وارد همچین مبارزه شدیم. اصلا برای نیروهای مبارزه کننده یک انگیزه ایجاد میکنه. Brigadier General Karami took us to the border to show us what the police are doing to clamp down on smugglers and practically close the border on them. The terrain is extremely harsh, one reason why controlling the region is such a challenge. Karami says Iran has 450 control posts along its border with Turkey. These fences are equipped with sensors and are patrolled 24/7. But a question we wanted answered was why Iran has to spend so much on blocking the transit of drugs through the country. ما مبارزه رو تا صفر مرزی آوردیم به این دلیل که حتی یک خودکشی برای ما، یعنی حتی نمیذارم از مرز خارج بشه، اگر از مرز خارج نشد احتمالاً بخشی از این برگرده به داخل، توزیع بشه در شهر، در روستاها برای مصرف. ولی تا این حد جمهوری اسلامی داره به اصطلاح سرمایه‌گذاری میکنه که در صفر مرزی هم میخواد جلوی اینو بگیره. اینجا بالاخره خروجی ما به سمت اروپا است دیگه. خب میتونستیم اینجا این استحکامات ایجاد نکنیم، خودمون رو درگیر این موضوع نکنیم. ولی خب اون دیدگاه انسانی و اسلامی که عرض کردم ما داریم وادار میکنه که ما هر کجا شد بالاخره با این مواد افیونی مبارزه بکنیم. But Iran's borders are also plagued by another ominous threat: terrorism. Terrorist groups based on and around the border use drug trafficking as one of their main sources of income. The eastern and western borders of Iran, which are where drugs enter and exit the country, are the home of two terrorist groups, Jundullah and Pejak. Jundullah's second-in-command, Abdul Hamid Rigi, revealed the extent to which Jundullah aided the transit of drugs to help fund its own activities. This group has killed and wounded 409 people, and though Iran has arrested its leaders, the rest of the group is still at large. Then on the western border, Pejak and the PKK, both listed as terrorist groups by Iran and the US, are also involved in the trade of narcotics. In our last interview with Zainab Azar, a member of Pejak's leadership council, she explained that revenues coming from drug trafficking are considered a sort of customs fee by her organization. تحت این واژم باجگیری، بعد رد و بدل شدن مواد مخدر که از توسط اونا میتونن خیلی تامین بشن. برای اینکه اینا هم تامین بشن میتونن به هر روشی هم سر بزنن. گمرک یعنی تو منطقه کردستان یعنی قاچاق، یعنی تو مناطق مرزی جا گرفتن، تو مناطق مرزی تو اونجا مسلح به دست چند افراد مسلح میتونن مردم رو تهدید کنن، باج بگیرن ازشون. بالاخره اونایی که قاچاق میکنن برای اینکه کارشون راحت تر باشه ولی یه نیروی مسلح مدافع هم احتیاج دارن، اونا ازشون دفاع میکنن که راحت تر این کارا رو بکنن، بعد در عوض اینا سهم خودشون ازش برمیدارن. این یه نوع مثلا گمرک برای خودشون. Pejak and the PKK profit largely from the transit of drugs across the border. To protect that income, these groups have killed many border guards. This exclusive footage shows just a glimpse of the price Iran is paying to prevent narcotics passing through to Europe. اینا الان تمام محموله‌هایی که میخوان واقعا عبور بدن استفاده از اسکورت‌های مسلح عناصر تروریستی PKK میکنن. نمونهش برای سلماست که در همین هفته 360 کیلو ما
کلا تو اونجا حشیش رو چیکار کردن در درگیری از اینا به جا مونده بود که افسران نیروهای ما که رفته بودن تو اونجا جهت اجرای کمین اونا هم استفاده از کمین کرده بودن برای نیروهای ما که چون اون هوشیاری نیروهای ما مانع از اجرای کمین اونا شده بود و همین که تونسته بودن درگیری ایجاد بکنن که محموله بتونن رد بکنن ولی نتونسته بودن رد کنن. Terrorism and drug trafficking are two sides of the same coin. If the anti-drug war manages to hit the trade at its roots and kill it, terrorist organizations will lose the bulk of their funds. The Western view contradicts this though. These nations are not focusing on the drug trade in their war on terror. The US war in Afghanistan has been raging for close on 10 years, but the country is still in turmoil. The alarming fact is that drug production has increased dramatically since foreign forces arrived in the country. از سال 2001 که نیروهای غربی به سرکردگی امریکا به افغانستان اومدن، تولید تریاک در افغانستان حدود 200 تن بوده. متاسفانه الان برابر گزارش‌های سازمان ملل در سال 2009 به 6900 تن رسیده. یعنی یه چیزی حدود 40 برابر افزایش تولید تریاک رو در افغانستان داشتیم. US officials say poppy fields should be burnt and other crops grown instead. But with no stable market to consume the produce, the venture is a risk Afghan farmers cannot afford to take. And one of the main victims of this whole affair is Iran, which has been forced to pour millions into the fight against a deteriorating situation that the US and all its men have failed to swing around. Of course, there are doubts on whether fighting the drug trade is one of Washington's primary concerns in its Afghan war.